श्री अरविंदଙ୍କ दुर्गा स्तोत्र रचना 1909 मसीहा। दुर्गा स्तोत्र। मात दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मात शिवप्रिये तोर सत्यं संजाता माने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुछु। सुन मात यही भारतवर्षे प्रकाश हो। मात दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी तोरी आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य ही आम्माने व्रती। सुन मात यही भारतवर्षे सहाय हो। मात दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्मावृत सुंदर शरीर रे मात जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर से मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक। सुन मात यही भारत वर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मात दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा में माने दियमा प्राणी मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मात दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला। तुई मात गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु। तोर स्वर्ग शरीर रे तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाशला। आलोक विस्तार कर मात तिमिर विनाश कर। मात दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति। आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे वहन करी भारत जननी उठुअछि। आस मात प्रकाश हो। मात दुर्गे तोर संतानाम्बे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हो। हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मात दुर्गे काली रूपिणी निरुंड मालिनी दिगंबरे कृपण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद अंतस्तरीप विनाश कर। गोटी भी जेपरी आम्मान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ यही प्रार्थना मात प्रकाश हो। मात दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत आम्मान को महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अवल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मात दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रियार्य संतान आम्मान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान जग विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मात दुर्गे अंतस्तरीप संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेतार्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ ही निवास करो। मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हुआ। मात दुर्गे आम्मान मध्य जोग बल रे प्रवेश कर। आम्माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशिनी तरवारी अज्ञान विनाशी प्रदीप भारतर युवक गण कर वासना पूर्ण कर। जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ अंत्री होई तरवारी घुराओ। ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो। मात दुर्गे तोते पाइले आउ विसर्जन करिबु नाही। श्रद्धा भक्ति प्रेम डोर रे बांधि रखिबु। आस मात आम्मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस विसर्जन करिबु नाही।
आम्मानଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। आम्मानଙ୍କର सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हेउ। यहाँ ही प्रार्थना मात भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो। दुर्गा स्तोत्रर द्वितीय भाग रे दुर्गा स्तोत्रर एक संक्षिप्त व्याख्यान हेब। वंदे मातरम। श्री अरविंदर केउ एक जगार एक भाष्य अच्छी। ही मेड ग्रेट ड्रीम्स ए मोल्ड फॉर कमिंग थिंग्स। से रचना कले महान स्वप्न सबू जहाँकि आगामी जिनिसर छांच मात्र। सही प्रसंग रे श्री अरविंदर दुर्गा स्तोत्रर व्याख्या एक विशिष्ट दृष्टिकोण। आज को 112 वर्ष पूर्वर श्री अरविंद ई दुर्गा स्तोत्र को लिखिंट 1909 मसीह। सेतबले सर्वविदम वासुदेवम उपलब्धि करी आलिपुर जेल रु बाहरी आसी सारी श्री अरविंद। उत्तरपड़ार काराकाहाणीर उपलब्धिर वक्तृता दे सारी। मात्र पंडिचेरी को आसी नांती। हुए तो पंडिचेरी को आसवार एक वर्ष पूर्वर एक अग्निस्तोत्र परी से यार रचना करिसंती। एते सब उपलब्धि परे से भारतवर्ष को एक देश हिसाब रे जहाँ पहाड़ पर्वत माटी झरणा नदी नाल बण जंगल समवेशित केवल एक भौगोलिक पार्थिव भूमि रूपे न देखी भारत माता रूपे एक शक्ति को विशाल भूखंडर एक जाग्रत आत्मा को देखी पूजा करने को यह स्तोत्र रचना करिसंती। ए पर्यंत श्री अरविंदर प्रकाशित लेखा 36 भल्यूम रे जोग संबंध रे प्रकाशित होईछि। मात्र एही सबुजाक लेखनीर अंतर्निहित पूर्णांग सूत्रर चाबिटी जेपरी से माँ बही माध्यम रे संक्षिप्त रे रखी दी जाइछंती। ठीक सही परी भारतवर्ष रे जन्म नेउथिबा प्रत्येक मानवात्मार आसीबार उद्देश्य कर्मर उद्देश्य जीवनर उद्देश्य तथा भारतीयंकर ए देश माटी पाई भारत माता पाई एवं भारतर आत्मशक्ति जागरण पाई आमर जो कर्तव्य निर्वाहर चाबिटी संक्षिप्त रे दुर्गा स्तोत्र मध्य देई उत्कृष्ट भावे सूचई देइछन्ति। 1909 रे लेखा होइतिबा ए स्तोत्र भारतर मानव जाति पाई जुग जुग धरी प्रेरणात्मक कर्मयोग रूपे अनिर्वार्य होई रहिबो। मात्र वर्तमान परिस्थिति देखले दुख लगे जे आज 112 वर्ष पर मध्य भारतर प्रशासक मानव जाति ए पर्यंत इस स्तोत्रर मूल अर्थ एवं तार उपादेयतार सठिक विनियोग देशवासी निमंते करि पारि नांती। मात्र भारतर मूल धर्मर अनुसरण एही दुर्गा स्तोत्र मध्य तार युवकगणक पई सुस्पष्ट रूपे निहित अछि। आज एठारे आमे तार संक्षिप्त विश्लेषणर व्याख्या करिबा। 1885 मसीह श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी वंदे मातरम रचना समय भारत मातांकर स्वरूप को सूक्ष्म रूपे देखिथिले जार किछि वर्णना ए जातीय कविता माध्यम प्रकाश पाई। ठीक सही भली दुर्गा स्तोत्र को रचना कला बेले श्री अरविंद भारत मातांकर प्रकृत आध्यात्मिक रूप देखि तार भाग्यशाली संतान हिसाब रे समग्र भारतवासींकर चिरकालर प्रतिनिधित्व करी भारत मातांकर स्तुतिगान करिसंती। जगत माता को एठारे माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्ति दायिनी एवं त्रिशूलधारिणी नाम रे उल्लेख करा जायछि जे कि सर्वदा भारतर अधिष्ठात्री होई रहिछन्ति। एकथा निश्चित रूपे व्यक्त करा जायछि जे भारत एक आध्यात्मिक देश और आमे माने भारतवर्षर युवकगण से सिंहवाहिनी सर्वशक्ति दायिनी शिवंकर प्रिय मातंकर शक्ति अंशरू भारतवर्ष रे जात। तेणु भारतवर्ष को जगत मातांकर एक मंदिर रूपे दर्शा जाइछि। भारतवर्ष को जगत मातांकर एक मंदिर रूपे दर्शा जाइछि। जुग जुग धरी मानव शरीर रे अवतीर्ण होई आमे माने आसुछु केवल भारत मातार कार्य करिया पई। से कार्य गुड़िक कौन ता संक्षिप्त रूप से आमे माने एई दुर्गा स्तोत्र ही पाई परिबा। प्रतिथर परी एई जन्मरे मध्य आमे भारतर आत्मजागरणर कार्य पई ब्रती रहिबा उचित। जेउ मातांकर सुंदर शरीरर जयदायिनी रूप
ଓ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରତବାସୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମା ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ବଳ, ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମମାନେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଓ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦିଅ ମା ଆମକୁ ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ତା ସହିତ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବଚରିତ୍ର ଓ ଦେବଜ୍ଞାନ। ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ରୂପେ ଭାରତ ଜାତି ଦୀର୍ଘ କାଳରୁ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ଧକାର ଓ ତାମସିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତର ଉଦୟ ତିମିରକୁ ବିନାଶ କରି ମାଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉଷାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରି ଆଲୋକକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଉପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ। ଭାରତ ଭୂମି ହେଲା ଜଗତ ମାତାଙ୍କର ବିଭୂତି, ଯାହା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଭାରତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସେହି ନୂତନ ଯୁଗ ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନାର ଭାର ନେଇ ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଜଗତ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ବା ତାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମାତ କାଳୀ ରୂପରେ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରୂର ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଆମକୁ ବିମଳ, ନିର୍ମଳ, ସରଳ ଯେପରି କରନ୍ତି। ଭାରତର ପରିଚୟ ଯେପରି ଇତିହାସରେ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଭୟ, କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନ ରହୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପାସୀ, ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ଅଳସ ଓ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆଗକୁ ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ, ଉଦାରଚେତା, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପବାନ ଏବଂ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗଭୂମି ଭାରତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମାନବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ପରମଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଭାରତୀୟ କେବଳ ଅଭିପ୍ସା କରି ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ତାର ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ସେ ଜଗତରେ ବିତରଣ କରି ମାନବ ଜାତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଅତୀତର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାରତବାସୀ ମାତୃଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ବଳଶାଳୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ପବିତ୍ର କାନନରେ, ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିବା ପର୍ବତ ତଳେ, ପବିତ୍ର ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଯେପରି ପୁନଃ ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ବିକ୍ରମ, ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରିପାରେ। ମାତାଙ୍କର ସେହି ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଭାରତବାସୀ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଭାରତବାସୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ, ଅଶୁଭ ନାଶକାରୀ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଦୀପରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ। ଭାରତବାସୀ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ବିସର୍ଜନର ଗ୍ଲାନିରେ ଆଉ ଡୁବିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତରର ବ୍ୟାକୁଳତା ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆସ ମାତ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ଭାରତବାସୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସୁଛି, ଯିଏକି ତାର ବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଦାସର୍ବଦା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଯୁବକଗଣ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଓ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତର ଜନନୀଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆତ୍ମମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ, ପବିତ୍ର
ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ଏହି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାତା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା କରି ଆନନ୍ଦଧାମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1909 ମସିହାରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଯୁବକଗଣ ଭାରତବର୍ଷର ଏହି ଅନୁଶୀଳନକୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ରୂପାୟିତ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଗୁରୁ ଜାତି ରୂପେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଜାତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଏସବୁର ଉପସଂହାର ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଧର୍ମ କେବଳ ଜଗତମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଓ ସେଇଥିରେ ବ୍ରତୀ ରହିବା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତବାସୀ ବ୍ରତୀ। ଏଥର ଓ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ ଭାବରେ କରି ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ କୋଳକୁ ଓ ତାହାରି ଆନନ୍ଦଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଭାରତବାସୀ ଉତ୍ସୁକ। ତେଣୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର କାମ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ମାନବ ଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଭାରତବାସୀର ପ୍ରଶାସକ ବୃନ୍ଦ ଏହି ସରଳ ଧର୍ମଟିକୁ ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ ମାନି ନ ନେଇ ଯାଇପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷମ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।